Okay? Recording in progress. Ang aton subong guys is a tour and travel management. So this is the first subject. Okay? So ang subject natin is 10 to 11 a.m. And then after, we will take a break and then we are going to study the risk management as applied to health, safety, and security. Okay, so let me just do a share screen of my lesson for today. Okay, guys, can you see my screen? Yes, sir. Good. Yes, sir. Okay, sige. Continuation sang aton nga lesson previously. Okay, let me just do. Sige. Makita ako ng screen. Oh, Yes. sir. Clear na? Okay, sige ha. Tapos ta na ni ang number 7 nga a travel agent is largely impartial. So, we are going to have the lesson, the kinds of travel agencies. Okay? So, continuation ini naton. I hope nga matapos ta ini nga PowerPoint by the end of this month because amo ini ang pinaka-importante and then we will now proceed with the different tourism nga mga products. Okay? So kinds of travel agency, ang number 1 naton is the conventional or the full service agencies. Okay? So meaning sang full service agency, all in. Tanan nga products are there. Okay, gabaligya sila hotel, gabaligya sila plane ticket, insurance, cruise, packages, etc., etc. It's all in there. Okay? So ang definition sang a conventional or full service agencies, so these agencies sell it all. So everything. So nagabaligya sila sang air which is the plane ticket, lodging or ang ginatawag natin yung accommodation or hotel, car rentals. Okay? So nagaparent man sila or if wala sila sa may ginaparent nga car, they are naga-outsource sila or naga-partner sila sa mga car companies kung pwede nga makaparent sa ilang kotse. We have the rail travel or mga train, cruise, tours, and most other forms of travel packages. Continuation, customers can book travel and receive advice by phone. So you can call this service, you can call this travel agency over the phone, una, via email, pwede ka man ka-send sang email, or by visiting the agency in person. So meaning, may ara ikaw option, either tawagan mo sila, ma-email ikaw, or you go to their office in person. So these are what we call the conventional or full service agency, which is, an example sini is our travel agency diri sa Rojas. This is a full service agency because we cater to everything. Kung ano ang inyong inquiry, may ara kami sang sabat. Kung ano ang inyong baklon, products are here sa office, pwede gid namon kamo ma-assist. Naintindihan, guys? Yes, sir. Yes, Very sir. good. Thank you. Sige. Okay. Next one naton. Okay. Ang next one dayon naton pagid no definition, makita niyo niya? Makita niya? Oh, sir. Yes, Okay. sir. So ang next pagid niya definition sang travel agency or kind of travel agency no, ang mga full service agency, they tend to sell mostly to people in their own geographic community. Pareho diri sa amon bala?
ang ako ni travel agency laban diri nga mga kliyente ko mga taga Rojas malang. Wala malanggit ako ya sa mga kliyente. Wala malanggit ako ya sa mga kliyente nga mga taga Iloilo or taga Bacolod. Laban-laban sa Rojas man. Okay? Okay, so their neighborhood presence often makes them a comfortable choice for locals. That's why ining mga dlagko nga mga full service agency okay ini siya sa mga area nga damo sang tawo. And then at the same time because there are people nga hindi kabalo magamit online. So instead nga mag-online sila sa travel agency ang ila ginaobra, naga-visit sila sa office, puro istorya, puro pamangkot. So isa guys ka kind sang travel agency no amo ni ang full service agencies naton. Okay. Now, example sa mga subdivision of a service agency, skip ko na lang ni because these are just example. Skip also slide 15 and 16. Okay? Now, ang second dayon naton nga travel agency is ang ginatawag naton nga OTA. OTA which means the online travel agencies. Okay, so wala ni sila sang physical nga office, kundi ara lang tanan sa internet. May website sila, may Instagram, may email, may Facebook. So tanan mo nga transaction, you are doing it. Tanan mo nga transaction, you are doing it online. Okay? So these agencies operate almost exclusively, almost exclusively through their websites. So a great marketing strength is that online agencies are not bound by geography. They sell to people anywhere in the world. Amo ni ang advantage. If you have an online presence, ang imo nga kliyente hindi limited sa ina lang nga area. Kung ikaw ya may full-time or conventional travel agency, ang imo nga kliyente, limited only sa imo lang nga mga area dira sa Rojas City or sa Capiz or sa Iloilo. Pero kung online niya, basta may nami ikaw nga marketing strength and then at the same time, nami ang imo nga IT support, pwede kagidya makabaligya anywhere in the world. Okay? Sir, paano ang payment? Usually, ang payment sa online agency is through credit card. Okay? Balaan nyo kung anong ginatawag ng credit card, guys? Oh, sir. Okay? Ibarkes ang piano, balaan nyo kung anong ginatawag ng credit card? Yes, sir. Okay. So usually no, amo lang nang ginagamit sa pagbayad through the online agency. So una ha, ang atong conventional nga travel agency and then we have the online agency. Okay, now, another one, we have the brick and click agencies. Okay, ang brick and click agencies naman, though usually daw amo na ni subong ang naging trend. May ara man sila office. So kami, may ara man kami office sa Rojas, pero at the same time, may ara man kami Facebook page nga pwede man nga kami maka-cater sa client online. So subong, ang amon mga client, hindi lang tanan taga Rojas. May client kami taga Manila or may client kami taga Tugigaraw or taga Davao nga sometimes hindi na nila not necessary nga ma-visit pagit sila sa office namon diri sa Rojas, kay pwede malang nga mag-book sila or mag-transact sila sa amon through our Facebook page or through our email. So that's what you call the brick and click travel agency. Continue. Another one nga types ng travel agency naman is the specialized agents. Ang specialized agencies naman niya, hindi ni sila full service agency, kundi nag-specialize lang sila sa isa ka product. For example, visa processing travel agency. When we say visa processing travel agency, kung magkadto kada kang magbakal sang ticket, wala sila may ibaligya sa imo. Kung magkadto kada para mag-book sang hotel, wala man sila sang may mabulig sa imo. Nga nag-specialize lang sila ya sa visa. So meaning, kung may visa, ikaw yung concern, pwede ka da mag-visit sa ila.
Pero kung makadto ikaw nga mabakal ticket, then you go to another travel agency because hindi kada nila mabuligan because ang ila lang gina-cater is visa or a travel agency nga nagabaligya lang plane ticket. So meaning, kung plane ticket lang yung ilan na baligya, ma'am, pwede ko makapa-assist pag-abot sa visa? Wala man. Wala man sila may mabulig pag-abot sa visa. Why? Because nag-specialize lang sila ya sa plane ticket naton nga ginatawag. Is that clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Another one is the home-based travel agency. When we say home-based, wala ini sila. Okay, for a while guys ha. Okay, so ang home-based agencies naman niya, wala ini sila sang opisina. Laban ini sila yan, nagaobra lang sa ilang mga balay. So meaning, wala man sila empleyado. So ako, as a travel agency owner, I also started as a home base. So nag-start lang ako nga ang kliyente ko lang anay akon mga friends or family members hasta sa nga nagdako na. And then I decided to be the number one type of agency or the full-time conventional travel agency. And then pagkatapos naging brick and click travel agency which is my office gihapon sa Rojas. And then at the same time, nag-cater man ako online. Okay? So, is that clear ang home base ng travel agency? Yes, sir. Yes, Very sir. good. Thank you. Tapos malang ni mas mabudlay ang iban nga topic later on nga aton giubra. Okay, now, home-based agency, no? An agency may have a part-time seller or travel who prefers to work out of his home. So meaning, possible man niya nga ang boss, ara lang niya sa balay nagaubra. Pero may ara man siya yung mga sales agent. Sila na ang ginatawag na naga-market or sila ang nagatawag nga nagakadto sa mga supplier or nagamit sa client, makuha sang bayad, ma-issue resibo. Pero kung mangputon sila, di ninyo office, ay wala kami office, ma'am, home base lang kami. Now, ano ang disadvantage sang home base? Sometimes, hindi ikaw makakuha sang damo nga client kung home base ikaw because ang kliyente manumdum, hala, legit ini sila, basi bala scam, nga as scam, di kay wala sila ya opisina, ang iyang opisina sa ila malang balay. Ti kung magkadto ta sa iya balay nga may pamangkot kita base hambalon ga trespassing kita. Something like that. Not unless ya kung may opisina, ikaw yang nga open kagid from 8 in the morning until 6 in the evening, something like that, then though mas okay sa pamatsyagan sang client nga kung mas scam sila, may ara sila kaladtuan nga iban, may ara sila gali kaladtuan nga opisina. Or, kung home base, usually ng mga travel agency guys, wala man ni permit. So daw minsan, ang mga clients, daw medyo may apprehension or daw may gaduda man sila, ti mahatag tada kwarta sa ila, ti wala man na sila permit. Paano kung scam? Paano sino aton lagson? Wala man ta pwede may malagas kay wala sila permit. Karon hambalon lang kita sinasang pulis, balaan nyo nga wala permit, naghatag ka mo kwarta. Something like that. So usually, ang home-based travel agency guys, nag-cater lang niya sa mga kilala lang bala, family member or friend, based on trust basis, based on salig, based on trust lang gid yang ay hindi ta na pag-scam friend ko na siya, dugay na maayo na iya service. Bisan wala na siya lisensya, okay na siya. Naintindihan? Yes, sir. Yes, sir. Now, corporate travel nakita ha. Okay, corporate travel management or the corporate travel manager. Okay, Tyrone, can you please read ano ang meaning ng corporate travel manager? A person employed by a company to arrange travel for its employees. Paid better than travel agents because of additional responsibilities. Okay, now, when we say corporate students, when we say corporate, that is another word for
company. Okay? Now, can you please name some of the companies nga kilala ninyo? Okay, hambalon ta abi. Miss Ibarquez, any company nga kilala mo? Legato. Legato, right? Legato is a company. Another one, Miss Sampiano, any company nga kilala mo? Yung sa may Richmond Hotel, sir. Ano, Antoinette? Richmond Hotel. Yung the company na, sir. Hindi, tsaka maintindihan ga. Company ga Richmond ito. Hotel ko na, sir. Ano? Richmond Hotel. Oh, Richmond Hotel is a company. Another one, Tyrone. Ang San Miguel Company, sir. San Miguel Corporation. Now, these are big company. And then, ang mga company nga ini, may ara ini sila may ginatawag nga company travel or corporate travel. Okay, do not be confused ha when I say corporate or when I say company, pareho lang na ang meaning. Okay, so corporate or company. Now, ang corporate travel manager, ano ni siya? Isa ini ka empleyado sang San Miguel Corporation or isa ka empleyado sang Legato or isa ka empleyado sang Richmond Hotel nga siya ang responsible to arrange all the travel sang ilang nga company. Pag naghambal ang boss, for example, okay, Mr. Borja, ikaw ang travel manager namon. I want you to arrange a trip to Japan for 200 employees. Ang budget natin is 10 million pesos. So si Mr. Borja, being the corporate travel manager, siya na maubratanan. Anong unahon niya ubrahon? I-check niya ang 200 ka employee kung may passport tanan. Ay hambal ni boss, kinahanglan makaupod tanan kay ma-team building sa Japan. So I have to check. So usually, ang for company travel, mga 6 months to 1 year before ginahambal na para may preparation time. So maghambal ang manager abi subong nga January. Okay, Mr. Borja, na-decidean sang aton nga company, sang owner sang company, nga ang 200 naton katawo makadto sa Japan sa December 2022. Okay? Ano pa lang subong? September 2021, so mga 1 year and a half pa nga preparation. Pero since this is a big company, kinahanglan nila mag-prepare ahead. Una, i-check ni Tyrone kung tanan may passport na. Kung wala pa passport, unahon niya ginaya ubra. Oy guys, ang wala pa passport, ari ang passport application, apply na. Kadto na dayon, ipa-schedule ni Tyrone sa DFA. And then pagkatapos, kung may passport na tanan, ma-apply naman visa. Pagka-apply naman visa, ma-issue na ticket. Dayon, i-rooming niya pa na. Okay, ang roommate no sa one room, tatlo kita ma-roommate abi no. Dua-dua. Sa first room Borja Lastimoso, sa second room Ibarquez Champiano, sa third room Sir JR kag si Sir Lopez. Mga amo na bala, tanan inaubra sang isa ka corporate travel manager. Now, being you as a nga mag-graduate ka mo later on sang BS Tourism Management, isa ini sa career nga pwede ninyo. And you are paid higher compared sa iban nga employees because of the responsibilities. Now, sir, nami bayad? Dako bayad? Oo. Pero pag naghambal ang boss, 200 malakat, may na-miss out ikaw. Ang isa, naghambal, Sir Tyro, may passport na ko. Okay. Wala mo gin double check. Ang passport niya gali expired. Wala siya nakaupod. Kag ang wala nakaupod, amo ang pinaka-boss ninyo. Wow. Dako gid nga problema kay Tyrone. Naintindihan ang akong example, guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Nami ko may example no kaysa magbasa-basa lang no. Yan, sir. Diba? Mas maintindihan. Mas maintindihan kaysa magbasa-basa lang. Actually, kung basa lang, pwede ko lang naihatag sa inyo ang power. O basahan nyo, intindihan. Right? So that's why ang ako niya, mas gusto ko nga may sample para mas maintindihan ninyo. Okay. So, ano ang mga roles ng isa ka corporate manager? Okay? So, what are the roles ng isa ka, sorry, not corporate manager, but isa ka corporate travel manager?
So ano ang role sang isa ka corporate travel manager? Okay, sige. Wait lang guys ha. Okay, makita? Yes, sir. Yes, sir. Now, ang role sang isa ka corporate travel manager are some of the following. Arrange travel for employees. Amo nang ginahambal ko. Ti sir, ang corporate travel manager puro lang tanan lagaw ang gina-arrange. Hindi. Pag naghambal ang boss, Mr. Borja, starting next month, si Miss Sampiano kinahanglan ta ipadala sa Japan, dito siya maobra for 3 months. You, Mr. Borja, as the corporate travel manager, ikaw tanan ma-arrange. Ano ang istaran dito ni Miss Sampiano? Paano iya ticket? Paano iya visa? Ikaw na tanan ma-arrange. Si Miss Sampiano mahulat lang na iya. Hi, Mr. Borja, I would like to check kung napangitaan mo na ko apartment sa Japan. Sir Borja, mamangkot ko, sir, kung ara na akong plane ticket. Sir, ari na akong passport. Saan o ma-apply visa? Nan. That is why it is a stressful but fulfilling job, of course. Okay? So, ang corporate travel manager, hindi lang niya, nga ang ginaobra niya is for bakasyon lang, kada once a year lang siya maobra. Hindi. And then, ang mga dlako nga company, usually, kada adlaw may galakat nga boss or kada semana. Mga dlako nga mga bangko, dako gid ang ila tsansa nga maglakat sila, especially sang wala pa COVID. Meeting here, meeting there. Okay? For example, si Miss Ibarquez naman ang corporate manager. Miss Ibarquez, pwede ako ang boss? Miss Ibarquez, pwede mo ko i-arrange? May biyahe, may meeting ako sa US sa October 24. Dayon madiretsyo na lang ako sa Europe, sa France. Dayon after, mahapit ko sa Australia. And then mabalik ako sa Philippines for Christmas. Ikaw as the corporate manager, ikaw na tanan ma-arrange. May visa na si Sir pa US. Kung wala pa, applyan pa na. May visa na si Sir pa Europe. Okay, may ara na. How about Australia? May visa na. Amo na bala? Ano ang istara ni Sir? Pila ang aton budget? So, amo na. So, you arrange travel for the employees. Now, another one is to plan meetings, conferences, and convention programs. Amo ni kaginang discuss ko nga sometimes may mga team building kita, ang corporate travel manager ang nag-arrange. Now, negotiate with supplier. Ano ang supplier? Ang ginukuhaan ninyo sa mga products and services. Okay, let me give an example. When you are negotiating with supplier, you are asking for a favorable deal or makabarato ikaw. Wala kaya nag-negotiate sa supplier para magmahal ang balayran. Sakto? Uy, ang hatag mo sa akon, 2.5, pwede 3.5 na lang. Wala mo na. Okay? You negotiate with supplier para mas magbarato ang bayaran sa company because dako man ang point sa imo nga nakabiyahi ang tanan nga gamay ang gasto. So sometimes ang corporate travel manager, siya ang ga-negotiate. For example, what kind of negotiation? Naghambal ang boss. Okay, Miss Ibarquez, ikaw ang amon corporate travel manager. Gusto ko dalon ang akon 100 ka employee pakadto sa Japan. Please check the ticket. Pag-check mo sang ticket online, ang ticket tag 100,000 pesos kada isa. Kung 100 ka employees tapos 100,000, so that would be 1 billion or 10 million. I'm not sure. I'm not good at math. But hambalon ta na lang abi 1 million ang budget sang tanan nga ticket. Ikaw, as the corporate travel manager, pwede ikaw magtawag sa Philippine Airlines or sa Cebu Pacific. Sir, pag-check ko online, ang budget namon, sir, 1 million. Sir, since tingob kami magbakal sang ticket or bultuhan, basi magaan mo kami discount nga 10%. Laban-laban ang supplier, ma-okay na. Basta tingob ang bayad. Sige mama, we will give you a 10% discount. Sir, ang discount, sir, naka-discount ko 10%, makadto na sa akon, hindi, uy. Ibalik mo na yan sa company. Sir, because naka-discount kita,
instead of 1,900,000 na lang ang tickets ang tanan going to Japan, nakasave ko sir sang 100,000. That is an additional point sa imo. Ay, very good. Very good. You know how to budget the company's money. Amo na. Okay, amo nang sa second ang pangdalom nga manage travel budget. Hindi ka pwede magsubra sa budget nga ginset, pwede magnubo ang budget mo pero hindi ka pwede magsubra. Another one is to arrange personal relocation and housing. Amo ni ang ginahambal ko nga if there are other employees nga kinahanglan mag-relocate or mag-transfer sang iban nga lugar, ang corporate travel manager is the one doing it para nga maging comfortable ang tanan nga empleyado nga ginapasaylo sa iban, especially companies nga damo sang mga branches or offices. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Nagakwan ka mo? Naintindihan niyo ang akong ginahambal? Yes, sir. Okay, good. So nami ang corporate travel manager. Pero dapat makasulod ikaw sa dako nga company, ang damo employees. Let's say for example, Philippine Airlines, San Miguel Corporation, Nissin ang mga nagaobra sang noodles, or SM, Gaisano, dagko na sila nga mga company nga kung magbiyahe na sila damo. That is why kami as travel agent, namian man kami nga may amo kami na nga client. Ang tawag sina corporate clients or corporate account. Okay? Now, travel agents, sales or service person. Okay? So ano ang difference sang travel agents when it comes to the sales or the service person? Okay? So if you are a travel agent, ano ang imo pinaka main purpose? To make a sale or to give service? Okay, now I would like to request Antoinette to please read on what's on the screen, please. Travel agent, sales or service person. Business agents, primarily service providers. Leisure agents, primarily salespeople. Of course, a leisure agent must also provide great service, and corporate agents sometimes practice certain sales Very strategies. good. Let me just explain this one. Okay? So, when we say business agents, ang ila siniya nga primarily or the top nga ila ginahatag is a service provider. Okay? And when we do naman the leisure agent, nga travel agent, more ini silaya sa sales. Pero, ang obra ni business agent, pwede obrahon ni leisure agent, kag ang obra ni leisure agent, pwede man obrahon ni business agent. Okay? Hindi lang gid ni pagpadaluman, hindi man gid ni siya very important. Okay. Now, ano ang difference sang sales or service person? Okay, so corporate agents and then the leisure agents. Okay. Now, una, sa corporate agents, naga-respond to request sila. Meaning, may request na nga daan halin sa boss. Pag naghambal, for example, ang boss nga, Mr. Borja, I need 15 employees nga mabiyahe sa Singapore. Please check everything and report to me. So, naga-respond ikaw sa request sang boss. Okay? Naga-respond ikaw sa iya request for a quotation for 15 people traveling to Singapore. And how you do it? You do exclusively by phone and email. Wala ikaw naga-meet usually sa client but only through phone and email. Give me a second ha. Wait lang gid pala.
Okay? Now, and then they often communicate through the traveler's assistant and not the traveler. Amo ning namin ko kagina. Nga for example, naghambal ang boss nga kinahanglan ko sang arrangement para sa 15 ka tawo going to Singapore. Hindi mo na naiya kinahanglan tawagan ang 15 ka tawo isa-isahon. I-course through mo lang na sa assistant sang imo nga boss, dayon siya na naiya maubra. Okay? So usually do amo ng ubra. Now, leisure agent naman niya, on the other hand, they are the one nga naga-inform kag naga-suggest. So for example, nag-meet ako sa inyo, uy, nagkadto ko sa Santa Isabel, Ma'am Dolores or Ma'am Aiza, nang gusto ko mag-suggest nga ang aton BS Tourism student matrip to Singapore, ari ang akon nga budget ko, dayon ari ang mga kaladtuan, etc. Dayon usually, in order for me to close the deal, kinahanglan ko man i-meet ang parents sang mga student. So i-explain ko naman na sa mga parents, sa mga student, ma'am, sa budget yung nga 25,000, amo ning balayran, amo ni dayon ang makuha sang inyong mga bata. Makalagaw sila and then at the same time very related gid sa ilang nga course, etc., etc., etc. Naintindihan? Yes, sir. So there's a difference. Okay, so corporate agent, yeah, you don't meet the client personally. You meet the assistants. With the leisure agent, you meet the client personally kag gina-present mo gid ya tanan nga gusto mo i-present sa inyo nga kliyente. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Sure ha? Basta hindi clear. Clear na, sir. Mas gamay good. bayad. Oo. Ano hambal mo? Mas damo, sir, mas gamay ang bayad kay damo ang matunga. Correct. Tani kung wala COVID, makalagaw-lagaw man ang BS Tourism Management, no? I don't know, gani kung pila kamutanan, first year, second year, third year, fourth year. Gusto ko gibaliya i-propose nga makalagaw-lagaw, bisan hindi lang out of the country, bisan Cebu lang or something. Pero kabudlay pa ya subong. Okay, continue kita ha. Steps that a good travel agent take. Okay, so this is self-explanatory. Gusto ko kamo ang ma-explain sini ha. Kay daw ginakapoy na ko maghambal. Number 1, Borja, please read number 1. They provide a warm and cheery greeting. Anong meaning sina isang agent nga naga-provide sang warm and cheery greeting? Gatag sang namin nga pag aga namin pagsalubong lasar sa mga bisita. Good morning. Yes. Good. Amo na. You greet them, good morning ma'am, how may I help you? Hindi lang na in person sa office ha, sometimes sa telepono man eh. Good morning ma'am, how may I help you today? Ma'am, kamusta? Ano pwede ko mabulig? Okay. Another one, Ibarques please, number 2. They ask questions to determine the client's needs. They process usually called qualifying. For example, sir, may clients nga need nila sang for example, sir, sila sa hotel, sir, tapos need nila isa pa ka bed, sir, kay kulang, sir, nan i-assist muna sila, sir, para mag-ayo ang iya nga. Para mag-ayo, sir, muna. Very good. Or, kung ara naman sa travel agency, nagbakal na siya sang ticket. Dayon mamangkot ka pa, ma'am, may ara ka pa kinahanglan. Ma'am, may insurance ka na. Kay dapat, ma'am, required bala may insurance mag-travel. Or ma'am, ang inyo nga hotel room, okay na? Or basi gusto mo bayluhan sang mas dako-dako nga room, may additional lang na mga bayad, pero mas maging comfortable ka mo. Daan mo na. Gets? Yes, sir. Okay, number 3, Sampiano. They do research if necessary to find the right product and services for the client. For example, Mr. nagpa-book to sabi sa imo sa ticket for December 25 for Christmas. Tapos may hotel reservation pa. Dapat mangitaan gusto sang nami nga hotel reservation nga bagay sa iya sa iyang nga budget kag sa occasion nila, sir. For example, gusto iya may snow. Pangitaan mo sa sang place na may snow para satisfied man ang client, sir. Very good. You do the research. Amo ni ang ginatawag nga going beyond your call of duty. Ang imo lang niya duty is baligyaan lang siya hotel. Pero going beyond sang imo nga ubra is, ma'am,
ano nga hotel gusto mo? Overlooking ang dagat? Syempre, nagkadto abi ang client, bago lang sila kasal, ma-honeymoon sila. Pag abri nila sa bintana, wala yung view. Daw kalaw ay man mag-keme, dira nga wala view, di ba? So, naka-honeymoon pa naman sila. So, ngitaan mo man sila sang nami nga view, nga pag abri nila sang bintana, daw, wow, daw kanami, kitaon git ang dagat or kitaon ng Eiffel Tower. So, ma-research ka man. Hindi lang yan, ma'am, okay na niya hotel, without even asking kung ano ang ila gidya gusto. And of course, ako number 4, they make recommendation that meet the client's need. The reason why nagkadto sa imo ang kliyente because they need help. Subong, kung hindi mo malang sila mabuligan, nga nagkadto pa sila sa imo. That's why it is always necessary to give recommendation nga masuit sa client, also sa ilaman nga budget. Hindi lang yan nga mahatag ka lang recommendation nga, ma'am, ang hotel nga ni ma'am, 6-star hotel ini ma'am ha, tag 55,000 kada gabi. Bisan ano muna ka-recommend, kung wala budget ang client, hindi na ya pwede. So dapat ma-meet ya ang needs ng kliyente and of course, the budget as well. Okay? Okay. Next one. Number 5, they overcome objections that the client might have to the recommendation. Meaning, imo nga gina-explain sa client and then gina-overcome mo man ang iya nga mga pagdududa, especially kung may mga gina-recommend ikaw. Okay? Especially kung may gina-recommend ikaw, daw imo man niya ginatawag, for example, anong hambal sina nga, ma'am, mas maayo guro kung amo sini. It is because ma'am dugay na ko sa amo nga practice, daw nakita ko gid nga maayo kung amo niya nga hotel. Oo ma'am, kay although mahal-mahal ni siya gamay, pero hindi na kamo yang mag-commute pakadto sa Kalanan kaysa diri kamo makadto sa isa, barato tani, pero mas magasto naman kamo kay mataksi kamo, tayon 5 pa kamo kabilog. So meaning duwagi dya kamo ka taxi kay hindi kamo kaigo nga 5 sa isa ka taxi. Okay. Another one. They enhance the sale by recommending additional products or services. Cross-selling nga ginatawag sa Jollibee amo ni kag. Mag-order ka, pa-order ko isa ka yum burger. Ma'am, gusto mo i-large ta ang fries kag Coke? Or ma'am, gusto mo mag-add sang apple pie? So cross-selling, meaning nag-a-add ikaw. So usually sa travel agency, nagbaka lang siya plain ticket. Pwede man niya maghambal, ma'am, din ka makadto ha. Mabiyahe ko pa Cebu. Actually, wala pa gani ko hotel. Ma'am, actually, pwede ka di ka book sa amon hotel. Mas barato kami diri ma'am, and then at the same time, very good service. Total, diri ka naman nagbakal plain ticket. Pwede ka naman i-book hotel. Ma'am, may kwan ikaw, may insurance ka na, you can all, ako, ginaobra ko gid na cross-selling. Okay? Gina-cross-sell ko gid, ginadugangan ko bala, pero they can always say no, man. They can always say no. And then, of course, another one pa is the upselling. Upselling naman niya, may ara na nga daan sila sang product na ginbakal, imo lang i-upgrade. For example, nag-book siya sang standard room. Ma'am, ma-add ka lang bala $20, pwede ka na sa deluxe room, dayon maka-accommodate na ma'am 4 ka tawo. Ang standard room niya 2 lang. Wala pa na dayon breakfast nga upod. So pwede mo ni ma'am i-upgrade na lang, gamay na lang imo bayaran. Naintindihan guys? Yes, sir. Yes, sir. Number 7, they close the sale by getting agreement and payment from the client. Now, it is very good gid nga maka-close ikaw sang sale nga wala mo yagin pilit si client. And then, paano mo mabalaan nga close na ang sale kung nagbayad na si kliyente eh? 'Di ba hindi man niya magbayad ang kliyente kung hindi siya convinced sa imo service nga gina-offer. So, how would you know nga convince si kliyente nga sige okay ko? How would you know? Sige mabayad na ko i-deposit ko lang or ari may cash na ko, di ma-down ako. So amo na. So na-close mo na ang sale. And then of course, ang number 8 pinaka-importante, follow up to make sure the trip went well. Pagkalakat sang imo kliyente, wala nag-stop ang imo dira nga service.
Sometimes you give them an email, you give them a phone call, ma'am, nakabalik na gali ka mo kagapon halin sa Japan, no? Ti kamusta man ma'am ang travel? Kamusta ang inyo hotel, ma'am? May ara ka mo wala na namian para next time pwede ko siguro na magamit as reference para nga daw medyo ma-improve namon ang service. Now, how would you know nga nanamian ang client sa imo service? Kung nagbalik siya sa imo. Okay, ang ginatawag naton nga repeating client. Okay? Because ang satisfied nga kliyente mabalik ina sa imo para mag-avail pagid sa iban mo pagid nga service. Is that clear, guys? Yes, sir. Very good. Travel and the internet, we are going to discuss sa next naton nga lesson. I will just stop presenting first. I will send another link para sa 11 naton nga klase nga risk management as applied to safety, security, and sanitation. Any questions? Answer. Lang. Answer none. Okay, you may take a rest first and then I